tio okato kan kuno chungi ni kire jwa matie kare chel kire peko manono machan na me otimere nyo imwaka ne onyo ena dang putio timera endo pe imo chawa dong me kato wiyamo kire jo dusha meno chingi no tie me contributing dang yoba man endo chalo chawa nok pero ngogamo wila no ko bani kisha ke ken na chalo dogala mere poti tuolo endo ana ko bani jo dusha me tikire lit kom Isa Yesu Kristo ne olama kina petwere dang bino kum lal tuno nakaboru kanano eno ko bani ikare ni wano tikire lweny ame pele kona papa ichako ni tuo ko man tuo iko kome Tirang tuo me lobo kana me dana ene yetama ni kache twere umire ne bedo kere twer ikom kwa kere to adano endo ruoto ba nyura kemo mere ijekere ni ebino timo man ebino laro jo mera ko iching kore ja bedo bara manno kere mande dong miya koboni ichia dek dushu me bala digini ene chako chawa chel muti lego me gonyere kere chango ame otuo dushu me kom gilet ogino yai pinga papa terwate kere ticho ba roma malu ame lego me gonyo tuo kere chango tuo iya mola dar vikere headquarters St. Luke don ka ineno iwuoro iping pe ilong pe timber pe iwuot banga joka endu moka geni ni kome binu chang teki laro ka bod Kristo Yesu don wano kome ni chena dek inda iyute bin teki ni itetemo ite condition ikano pe olare in koda hiringo kanene woto banga kisha mere binu tunu dang bori kede mano da dong binu tero wako Nigeria me wana binu wore ye aika karachel kede Israel Musa merang nu tunu ka iye ka kanene chawa me apara chel nakadong idakika me pira ngwen aka tetiku yuma me jiri nono Time check on Yoga FM. It's 5 a.m. Yesu machinga biri tela yo me ko ena ira biru wera me Israel Musa ena yo go dikuni dandu ngana jole inyiru to Yesu Kristo ka woro ikopo ba Atene apoya apoya matek iya apoya Joshua apoya ya ba migum tutwal amen ati apoyo ikisoba motela oworo te wotaber akate tuno kanene apo ikisoba mogo hukunu weno kane te wuni ye wuni radio apo ba mogo hu te poyo pimot me kwa ba omiu atede yo jono ame orwe worege morwe yoge akwani oba wehede shunyu mano jameno dushu timere kai politi lo kaine miringeni nina mora shiel yo eni na mana bino timongo abino beye eto gina pere tektieni metuno meya ko melo manene kuoni nutiningo en gina pere tekeno so atiapoyo ba pi Choka FM mari me Choka FM pio yume program manene akwao ni oba we miugum zetas dushwa metio Choka kanene alege winyo niwe hoba miugum totwal atepoyo pi Joshua amojora kanene woha so alege ni oba miugum totwal okima komba beroro so atepoyo ba pi owinyo radio dushu me Choka FM kana dusha meti woni ye goshim jama podi okera kera chan kuni podi kera kero rite winyo Choka FM natie so ina penu mistake no yubo ba me ina twer winyo kopo ba motia woriye ishawa manene apoy un totwal me jalete koni wa bol chukani te kusha ma winy kopo ba mano bero kisoba wada ba ni mi gum totwal ayate po yo pi pastor Eric Kalasira amopo twer bero kalasiel kerewa tikiti yo tik prikinora mo di anana pati twer bino ento
chiaria bino chanu ena bedo kanene so ateko epio kristai dushu me IPCM kare jome kayawo jolo alwa dushu ametia wenyo we halegi mo woruni ikopo ba Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo mutukuvu mukwebaza kubanga oli mulungi apoye pijo dushu ametia wenyo radio manene apoye pijo ame ti pachigi kana papa jati tishegi ama Yesu Kristo ajoli ama chunyoba ajoli chunyalengwe bin kato iterwa program copy ama Yesu Kristo biterwa copy ama bana tego dudana chela meti kunwenda kate yabo yire mechwin kere chunye mechi ama Yesu Kristo tewe nyuko akate tunubaye akante twero niyan moyi wa mukama nkwaniriza gwaba wetwalire ekitiibwa leka obulungi bwo bwe babulabisibwa mukama wange taata w'ekisa gyawo buli nkola yonna ey'omulabe totodushuchunyoga resho makol chatan mibakol chatan dushototorko inyi Yesu Kristo me Nazareth ama Yesu weg kisani bed bangwa esachi kitubere kitulungamira kitukulembere mukama wange taata sobole okumanya ekigambo tukibikulire tukitegere mu linnya lye taata musabide amina webale Yesu amina so anapo totwal ngatame tikere Bible tikere at book kelalam itwero makobuki itema kelalami aka otewori kopoba otia wori buka jabuli chura piera ngwen ename kana wano kwaniye enieno aka tewo kenyim ginama mitinge ngata meti kunue no niyo ba mari dang oba tikere yuba ber piri amita ko bini jamme dushu ametimere wilo kanene oba nuen ngeo da oba bino ngeo chakochon so anakwa yini iben ngata mediere ibino beda lodge so akwa yumina Joshua me kwana Jabuli chora mare piera ngwen che machena yabero yabero wir malode ko bani wer me pakruot pilara dano amina banga dun wer man wera Daudi akoro gira ruot kona dio chunya eno kulle piny banga de winyu kokona eno warai tuan burara rach mechel ituan choro mara nwang tuan choro mara nwang mechel temi ya chungi wikidi malo kun mia chunga teko dasho upuonya karachel kede wera nyen wer me pako bawa jo apol mechel bino neno luoro de makogi ote chako dong geno ruot tie kede winyo dana me geno ruot ame pe lokere mang jo ame wakere ame mom lobo jo gako ko iworo chal jogi ama ruot bana itimo gigi mogo me awure mechel Dr. Milong tie koma mom tie ng'atoro mechal kedi kono nuo anabedo rabo kopi kono nuo anabedo rabo pirgi kono nuo anabedo rabo pirgi kono nuo pol mechel ame mom oramo kwano welgi yin gire mom imiro gina me ong'olo karachel kede mota me omiyo ento itieko yabo yira ne awiny kop yi mobedo yom gina me owang loro kare gina me ong'oli bal tieng me abiro de kobo ni ani yene dong abino achalo yomo choi koma ibuka dala amina amina oba migum totwal amen so tin gin wikop matia mitalo hiateg ni dana chiela meti kunue no amita kobini ti jami amocho ikomi ti jami amotimongo amocho ikomi so jami ni ene bino kun chobere gina mitinge wanu neno kanene mano bedo buka Daudi buka jabuli ni ene mena kwa kope kom Daudi kai neno kwa Daudi
kana mobino beye en obino tunu niang' ni kumbe ete niang' te koni kara te tunu niang' te koni aman wan akur ruoth kuna diyo chunya eto me kuro ba me diere te kuro ba enu ong'eyo ko ni jameni tim meti achobere kita mobino choye kede ng'o ikuona. So ka ineno jameni ene ng'omia kod jameni tiamo choye dushu Yesu Kristo me bino obino me chobo kita yachwa dushu amenu choye ibu te chobo jamenu dushu dang en po bino piem kede moro keken ete bino diere ikom jamenu dute kanyo chan dushu me lobo kanene kita me jami dushu bino choye ikuo mere. Ka ineno gino omiya kobini jami dushu timere ilobo kanene nuo ba ong'eyo nyoba en obino ng'eyo kochon otino me gine me Israel me worilo Misri jamene dushunu tia ti buka choa kun balo bino yai kunga ikom akwarwa mobedo Ibrahim menino chawa me miyungo mota ngola dohe akatewe kuwinyime por hie. So jamini ene bino kun chobere achobera na wano tieni ene chawani ene oba obino kerwa pitien ko ni wano bet otiti choro tiki nora me ini pori timo memi itunu pien Daudi obino koni anabina kuro ba ni anabina kuru gira ruoth kuna diungo adiu chunya nuti jama pol me Daudi kai wore te kwane buk me chamwiri iteneno kita kwa Daudi kito woro kede po beo kana yot nu beo kanora tek totwal ginene Saulo obino lwenyi kom Daudi eto Daudi ete bino diere te kanyo jamini dushu metunu na hilot tien dano me kowini ilo nuti kanore timungo ti kanore beye. So ginene Daudi obino beo kanoro metunu na choyo weri ete koni an gina bina kurungo abina kuru ruoth nuyateni ti kanoro eno beye me kuru ominna nyamina ameniti kunue no amitako bini kare manene moti yeni ene ipero bedi tikitora me kuoni tikera tek pero bedi chao kene arusha tia pola moti yere ikuoni medo umiyo kuoni petia niaere eta mitako bini diere me kuro ba wek mitoba en chobere ikomi kitamen kobo kede obino kobi ginene Jeremia te kobeni anabina ng'ei kara pupa keri yitoti abina lonyo ko kara pupa timungo metoti popo nywali ete bino tebikoni anabina keri mebera dwa ping yoro so pimano no eno oba mobino chwe ni ene akate keri yitoti akate biketi lao kanene tebiketi amlata tebiketi kanoro dushameni ti yeno ameti winyu duoni ene yin ng'ata ameti kaburu kano eno meberi mattress kano ame yai iberi room iti winyu kopo ba amitako bini oba nutikere tien kop ikomi meyi tweti mungo me twer chobo kana pe oti ye pola kare wan omiruni oti kitame wan omiru kede omiru ti kitalubere kitame wana ung'eo kede riawa ma nywale niene eto amitako bini yin ng'ata mediere itekuru imituba pieni jameni dushu tiamo dushu bino chobere ikomwa pien wano bedo lobo jeso ba bino keruwa ente bino kete koni aman yini tieni ene ente chwe yite koni aman yinda keri meberi lobo mengo melao yinde te bedo lao akate keti te koni yinde berago akaite berago akate keti yin ikom bedo dano mora irokora papat eto ikom jameno dushu manu pobe te gina pere tek tieni wano tikere tich matia opagu ni ruoth kara kun bedi kuo cha moro ya tebera te eta omina nyamina amitako bini kuroba kita ginene kita Daudi obino diere kede ente kuru oba ente diere itichoba
opahunu ruoth. Amen. Amitako bini yin kai shung aka tedi yere kada kun bedi ayera nu tia duong eto ba entia kobani atina yin di yere ke kuri kada kun bedi tibe ukakanu eno jamenu dushana tia ngeyo eto gina pire tektieni yin tekiti Kristo yin bini Kristo tekiti Kristo aka oba enama telli medene kun jameni tia chobere ngo tia chobere komi Bien, eno kobani en kobe bukere me lakana chura apara beach chura para beach chaire tiengere ma shiel kano tikita me kobo kere ke kwan ko Lakana chora na para beach. Ting ma chal wi malo tieni Yesu eno lok me ateni. aha Ting ma chal de kobane. Ano lok me ateni. Papa ena pur. Nya chela cheli koma. Ame mom nyak. En luero ko. en luero ko Ento jae dusu ame nyak. En lonyo me bed nyaka pol. amina aman omina nyamina amita kobini Yesu Kristo enobeda olog mateni teki yiniti Kristo teki eno kobani ana yabedo log mateni jae ameti koma amam nyak timungo entoko te kwanyoko aya mena nyakiene en yobo akate timungo temede kere timungo kere nyak nyige weg beda pol opa hunuruo Amen. aman amitako bini piene wanu tikere tich matima mejo bino choi kumwa me wano pore chobo jamini ene moba bino keri mobino choi gine mobino choi bu $1 me wana pore metimungo metimungo me chobo jamino no kai neno nyala Yesu Kristo kita mejo bino kita jami dushu bino beo kere jami dushu tia menu jo choko kita me kuomera ena bino wot kere dan jamino Yesu Kristo te bino kanyo chian melobo manene akate timungo tabi to pirwa jamini dushu nu ti ibuka choa kun eno don kame bino timungo me bino chobo aman jamini ene katie dushu amejo bino cho yoko kun Yesu Kristo da ena bino mechobo jame mo cho yeniene jama cho atie ame Yesu Kristo bino kowani anatia bino duogo me bino timungo metero kasa jamini dushu tia wochobere opa hunu ruod Amen. so pimano no eno amita kobini amita duwe wikop kanene kamena tia kobwani nioba bino timungo ni jami dishamo choi komwa opore metimungo mechobere amita kobini itichino meniti yeno chawo kene yini twero neno ete koni tichani chawani ochungu yako eto tuni tichino kakanu eno amita kobini pobero mistake pobero peho eto jami do dushu tiamo bino chobere komini yin kuoni bino beo kanu kitue no itebe momot kitue no naha yini tunu itichiko kome nyo chao kene yani sameni ti yeno ti ichao kene yini ti eteta miti koni eto ba anpatia mitu kanisa ni yene atia mitawori kanisa gauga yani sapat amita kobini ke kwe mod iteku ru oba tenyori ticha mati ya pien yin mebini kanisa amita kobini no pobero peho eto nutitien kobngo mi oba okerikano kitamo ba keru dano pitien kop amita kobini oba mobino teri tekeri kanisa meni tiyeno oba nutikere tien koporo Dawudi kara mejo bino kere tunga kar mobino tunga Saulo techa kogoyo nanga kun bero kano go nanga kun wero no empetia ngeyo ni kumbe titi choro matia aka kumbe Dawudi gire Saulo en pobino niang eda kumbe Dawudi jobino wero kokere bo giachwatia lohi kome opa hunu ruot oba okwanyoko yakina omegi mere cha dushu eno yero kome beda baha Dawudi eno chao en loki peti eno peti angeyo ento chawa meno bino niang ni kumbe atike de tich matia ete bino maheri yoba te diere te chako kuro ba te konyaman
te konyana bina kuru ba okonya bina kuru ruoth kun adiyo chunya eno kola iping obino kwanye ping obino kwanye kom ibur tuon bur atut eno ba yo bino timo ngo tebi kwanye bur atut amenu ti ye kun Saul tia yenyo kwomere Saul tie metia yenye tia mitu timo ngo tia mitu neke Saul nu tie mepe tia mitu nenne kala kumbe ditia ginene Daudi obino neho Goliath menu okero mokero jo iluoro temi yu jo me Israel dushuruote koni amantindo ja loki wando pange kano dohie Goliath kuno doho peho nyim otino me Israel eto joniene ginene Saul oeno biro chaho yenyo kwa a Daudi kuntia miduneke bien eno neno tekon dano ni atiniene atini popore beru kiriene kala kumbe di eno petia miti atiniene chao kene tiane no kuna tin doho tien kop en kala kumbe tia lwenyi kuomere eto pieni tigia choa mocho meno pore chobo eno biro yele tek totwal meneno kitango mentwero ne kukwa Daudi eto po bino twero pienti tishamenu opore timo ngo mopore chobo opa hunu ruoth. So eno konyo ente bi kwanya ituon bura duong kai neno kai worite kwando Bible laber iteneno kitakuo a Daudi owuoro kere opa hunu ruoth. Amitako bini aminanyo minna kana tiyeno chawo kene yina itikere ti kanore ti beyate ameti neno kuoni komo doho kanora tek totwal amitako bini pa mitil wori di shunyi yini shung ikuro ba obaya konyi mechobo tichameno keri kuoni opahun ruoth bien dana chiel amitako bini itikere tich amatia ti jam ti kanna meni pore worie ti tichameni pore chobo ti jo ame pore konyo ti tichame pore meti kanisa opahun ruoth. Bien Daudi chawa meno niang tengeyo tekoboni itiengere ma abero kasha okobiwani ngokano tieng me abero kobone ana de kobone eno koboni ana ene do abino achalo yamo cho ikoma ibuka dala kitamo yamo cho ikoma ibuka dola pieni ti jama eno bino niang tekoni kumbe ti kare ti choro tie ame jo biro cho ikoma achal kere buka dola metie amitako bini chawo kene pocho ikomi Pedro no chawo kene kana mocho yeni yin ngari nyi chawo kene peno ngi Bible kanene eta amitako bini yin ame po nywari apopo kere yitoti obao bino ngei dang amitako bini list ye metisha meni pore timo eto yini komi yine ye pore meneno kakwena meshun ye mechobo tichue no pien tichue no chobere kunti dana tiyunge amo bedo ba ena mekonyi yin mechobo tich ameni pore timo ngo me pore timo opahun ruoth. Amen. Yin itwero bedo kunu ete koni anu ang'e ni chao kene gi acho nutia loikom ni jama meya dola chao kene oba okelo jame ni ene ni pi Kristo keken yateni jobino lohi kom Kristo dwat ping obino ko Kristo bina Kristo dwat ping tebi ko jama Paul amitako bini meridang oba list ni iri pore ngari yin Ambrose yin Joshua an Israel apore beo kan atunu kanene mirati gini atati yumanene kene manene amitako bini kitamo kwano kasha ilakana para bi ni ikom olog mateni amitako bini Yesu Kristo ena konyi meneno jammeni dushu ameni pore chobo nyome pore timo meneno kunitimo ngo ichobo opahun ruoth. Pien yateni kitamo koboni men book ginene kai kwa Bible mele bana do kwabe te koboni ni kine ni jae apetiko ni ginene
ni jaya peti ko petwero nyako nyige iti niang aman kitame petwero nyako nyige kun peti kome so ememiru jaya menatingo mena nyaho nyige ni mena ti kom Kristo yinake yin miri beri yoba amitinen jamini ene itinen no ikom Yusuf kara kumbedi omegi mero bino chare ente bino beyo kanora te dushu enpo bino weho ba enu ti kara chiel kero ba kara kumbedi nu ti kere ti buy eto po bino balo kome po bino balo lo kere eto piene no ngeo imonte koni ang'eyo ni oba ti kara chiel kera oba te bikonye mechobo ginamero por timo dang te bino tiye kitamenu oba tiami titiye kere opa hunurwo Amen. omina nyamina amita kobini tichamati akobini ni titicha mo ba ochwari ye ngata konyi mechobo obedo ba opa hunurwo Amen. ginamati akwayi obedo kayin memole inyimo ba aka itekuro ba ena yete kwanyi ituon bur amenu itiyenu eno ente kwanyi chorro te kwanyi chorno eno te kwanyi shor pingo eno opa hunurwo Amen. aka tetingu wai iteketi komo ba pienena yemetwero kwanyi teketi kom lela ena ya kwanyi enteketi kanabera me pori chunye kala kumbedi chawari tineno kuniti ya ruba kala kumbedi tineno jami petia ber kala kumbedi itineno titia metia bala kala kumbedi tineno ni jama program anu itikeri dushu tiamo baloko amitako bini titie machoba titishatie mobao bino choi komi titishatie meini pore timo Ento ngata konyi mechobo tichue no enobero Yesu Kristo mobero olo mateni opahurwa opahurwa yateni ngata konyi mobero kita wero ti Yakobo kere ni Yesu enobera wota mara kadi jonyera kadi otimningo Yesu Kristo jobino chae ente bi wot kamogo kanoro kom kainero kitamo bino olego legere cha kunti chawa mejo tiawo make aka ginene temolo ngo gine toyo temolo remo so chawa ko enu tiangeyu jami duite koni baba yateni katwere we kopeni yako ekomo eto pekitana tiami tukere eto we mitini timngo chobere ikakare opahunu ruo Amen. yateni twero neno chao kerenu ilo yoko kunde tunu kanoro iteneno ni anloki dano riehona do yateni atia unyukundoto guvudo tumke koma yateni guvu ni tumuko yiloki dano bien wano tino kana riewa gig kana moba chao tiye amitako bini yin gire chao kene arieho ni mede do tumuko ento chawa dweni yene mede jali itekuru ba ni mituba oba entity yukitame mitumeren tikere opa horwo ominna menatia winya ominna nyo minna ameriti kunu eno ameti ibero ko matters kano ameti ibero ko ikom kano eno amenu don wioshu ko itiko ni jonanda temoningo amita kobini diere akate kurwo akate kuruba akate kuru mituba obaya konyi metunu iloch obaya konyi metunu kandamenti amiti wariye obaya konyi pienuti tiamegwo kwoni yen kala kumbedi ibeo kamogo atete
kara kumbe di chao kere itwero nenere te koni andong kara okowani ginene ni obaya ko amana no pati no popana hanu popala no pati yoba ano jasa tika kanu jasa atia worwota kita menu atia maro kere atia wor yabor kita atia mitokere atia woro abeo kanoga tete yateri dushi beye itiko bateni ichunyi kano itita mateni eto amita kobini Yesu cha nutia ko te koni kidogo la potuolo opahunu ruod Amen. kita dogola meki support tuoro ero bedo tuon cha sora duong to twal ituborie no mecholo Yesu Kristo ikwoni iti Yesu Kristo ere yete konyi meneno kun jami dushu amobao ticha mobao chwari ye metiyu akun ticha kutimo ichakutiyu bien yateri ngata metwe akontika chela mobero Yesu Kristo au mobero chwal wachunya chiel metimo metelowa obahu ni ruo me miru ite mahere ikome kai mahere kome ena makonyi yateri kao yele otelwen kit kere guvuwa otelwen kere tehuwa totual memiru tiyu chao kene ipola jo kene tie ame yele meti da yateri petino itino kunti jishu me temo tiyu dushu balle ka bala tu dushu me temo ite wuni kuni wolda kete kono joni a yele tiyu da tiyu atemo chatu dia ngao masha acharo business adushu te baloko atama cha lobo acharo eto jami dushti amo baloko amita ko beni chawo kene ti kanora menu iti chakiye metuniye chawo kene kita menu iti mititi kere pe kititi chamenu bati amiti etimgo iti eto chawa dweni yene memo kotami iti ye Yesu Kristo aka ente timumo ente te driving yin nyente kwan kita meti amitukere pien yateni dano woro ko loki dano chao kene ka dinoro chungwie tamani kita wiya do chunko wa wora mo rieho mora pat japol yate mo yor rieho ka mogo apapat apeber kere kanora ber iti neno yini chao kete koni aman wa miramed ko rieho moro pien loki ana bedi cho wiya mir chiemi wiya mir ngwecha bor chawan yen papore beda iticha komo yoria hote ko mana tim ningo pola jokene ngwesho ko kamogo apeber te ngwesho ke yodjok te ngwesho ko te ko ninyo chao kene ka mi atina nini atemi yuko ikom jok kunueno chao kene abeda ber yateri chao kene ni bini temo chao kena tini da te worko yateni petino ngo ginora ber eto kala kumberi twenmo ginabe eto yin ke par ko teneno kom ginaber petie pien bubero to o pahoruot o minna pe kwanya tini tetero ichao kene kom yome melwidi no pe kwan te cha dia yo dikti koni wai wate katem ko yodio pe kitamet ginene buka la kana kobi wakere kai ginene la kana chura pa tiengere mapa kobi wani chatano timo obino metimo ngo eno bino me kwallo tieko kere neko opahunu ruot amita kobini chatan kitamo bino kere kwallo yako kere neko en biruni e kwa na jameni dushu eto Yesu Kristo bino nitimgo e kwa na kokano la kana chora mera par tieng me apar te komini akwo pe bino pe ginoro chele pe ginoro achele kono pe kwalo kere neko kere tieko ko dushu jami dusha besha me yininu itikere wene kwari ente neko te babalo ko jami no dushu endo ana bino we gin nuon kwa Yesu Kristo bino we wanu nuon kwa gin bet kera duong o bet kere kwa kun duong to twal bet kere kut kun tia duong ko maber ento chatan enta mere o bino ni timo e kwal kere neko e bino kwalo kere yakere neko ter ko jami dushu pa hunu ruot Yesu Kristo bino we wanu bet kere kwa ipolere o bet kom kere kwa
ominna meti winyaniere amita kobini kita ginene kita Daudo koni abina kuru gira ruoth kuna diyo chunya eno bino kuru bate diyo chunye obate bi kwanye ituon bur anu duong te bi kwanye kanora tek to twala menu entiye kala kumbe diya mutia menu tia kuora teha ame loki dana tipi kun iti yeloki yemati kun bugono tia kuori te winyu luora duong to twal ento en pobino timu ginor keken ento ente bikoni ete diere te koni wehana kur kalara na tia ya boroba opa hunurwo Amen. oba ye en kene enete bikwanye tuon bura duong tekete ikom kidi kana mochunye oba te biketo wer idoge amita kobini yindiere kayini kuru ite diere te kuru ba ite diere te mo ite kuru ba oba tikere okay okay opa hunurwo te kiyini waraka te diere ite kuru ngo ite kuru ba opa hunurwo Amen. oba yati mungo ena makwanyi kanora teka nuiti yeno ena makwanyi kana menu dong iti winyu kuntia imelo yoko yateni jama pol tia moti mungo wano jama pol tia molwenyo wiko wa tutwal ti jama pol amolo wa loki wanjo ento jamini kaya kumbe di tia molo wa ento yateni polo ba pien jami apetwere ba tina dano twere boro ba so pimano no amiti ting iyeni amiti ting wai iteketi komnga ikomo ba obaya konyi metelo tami metelo niangi obaya teli ena matelo chunyi obaya teli memi yi ipigene programs ni no akente mi yi timo kitamenu entiami titi kere jami menu okobo ikomi meneno yina kun kaiti tamu nuiti tamu jami no ikokomi kitamo bati ami titi ngo itam kere kito bati tiami titi ngo ichop jami menu cho ikomi opa horwod Amen. omina nya mina tikunue na meti winyaba amita kobini tin wainen koba ite diere ite kuru ke kuri ite diere te koni kitamati keri yoba chawani aye Yesu Kristo mebeda larana wegde chawani yateni ananeno kurikonyo jiapol ananeno Yesu Kristo bini poyo yobu kare menu tie ametuo ameti kanaraj ite bino poyo en amiti bet kuniti bolla kare beto twal kuno bero kuno kwano gine boka chieli yene Bible pien yateni chao kare nwiti kakana me wiyo chunko ento teki bero ngata kwano obamia gam ibero kare te yabo tienge te yabo te kwano tienge te winyo kun guvo duo okay komi bolla kare chawana rejo tikere chime mogo smart yene ento loading ginene itwe loading Bible ginene yichimi kanwe no